Estás en sintonía de WPJL 1260 AM, Greenville, Carolina del Sur. Y ahora también a través de W225AZ 92.9 FM en Greenville, Carolina del Sur. Búscanos también en el www.radiovida1260.com. Radio Vida 1260 92.9 FM, la estación que te bendice las 24 horas. Bueno, juventud de la Iglesia Vida y Esperanza, how are you guys feeling today? Somebody say something. I'm feeling amazing. Good. Of course, the twins answer. It's okay. It's all right. Not the twins. Not the twins. How are you feeling, Melanie? How you feeling, Melanie? Oh. Awesome. Grande says he's on a restroom break. He'll be back in a few minutes, maybe 15 minutes. Nah, I'm kidding. He didn't say restroom break. He said he'll be back, though. Push through. What's that? Push through. Push through, brother. You can do it. Anyways, how's everybody feeling? Paulina, how was your day today? Talk to us. My day was pretty good. Fue un día muy, de muchas oportunidades. Tuve una entrevista con House Chop House y dejé mi resume con tres trabajos. There you go. Now let me ask you this. Did you tell them, hey, I'm busy at night? Yes. And what they say? They're like, okay, tell us a little bit about that. I was like, okay, so weekends are definitely a no. Fridays also a no. I have youth service nights at church. They're like, okay. Well, you'll be hearing back from us, and we'll try to work around your schedules. Like, oh. And you see, it's not that hard. That's all you got to do. Not that hard. It's only... I also invited a friend to our retreat. Awesome. What's her name? Ava. Does she speak Spanish or just English? Just English. Okay. It's all right. We'll work it. We've got material and stuff we can push around, and I'll see, videos and stuff that we play. I'll make sure we get English subtitles for them if it's in Spanish. All right. Mm-hmm. Awesome. So, Ari, how are you feeling today, buddy? You look good, man. What's that shirt say? Read it to us. Yeah. Tiene un versículo en medio. It's Acts 2:21, and it says, "And everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Awesome. How was your day besides work? How was it? Oh, I mean, that's pretty much most of my day to like 4 around there. But besides work, I mean, it was pretty good. We just came back from dinner. We ate we went to this Japanese restaurant. It's pretty good. Japonés. Yes, Japonés. Para los que no saben, that's an inside joke. All right. It's all right. One day you'll be cool enough to understand it. But that's okay. All right, so go ahead, Ari. Continue. What else? So you ate some food, and now you're just... I mean, pretty much it. I mean, from work, once we got home, I took a shower. I chilled. I was watching a movie, and then from there, I invited my family to go eat. And here I am. I want to ask Grande about the eggs and the burnt toast that he posted on Facebook about. But he's a little busy right now. He'll get back to us in a second. ¿Verdad? Entonces, en lo que llega José Luis. Melanie, how was your day? Talk to us. It was good. Most of the time is at work, and then just come home and see my family, Nice. Yeah, at the end of the day, it can be tough sometimes. Life can be tough. A veces puede que se nos haga difícil el estar presente in life, en la vida, right? Hay muchas personas que viven solamente para trabajar, basically. That's all they do. All they do is work. And I've kind of had that life before, and it's not fun.
no es nada agradable levantarse temprano y que esté oscuro, trabajar 10, 12 horas y salir y está oscuro otra vez, and it's like time for bed. I've lived that, and it's not fun. But here we are, aquí estamos, gozosos, alegres, contentos. Y bueno, como ustedes saben, saludos a la audiencia. We're not ignoring you, no los estamos ignorando, simplemente, ¿verdad? We're talking amongst ourselves here. Un saludo a nuestra hermana Lourdes Reynoso, dice: bendiciones, mis amados hermanos, portadores de gracia, de la gracia de Dios. Amén. Así que un saludo ahí for Paulina and Aries' mom, right? Yo sé que a veces se nos puede hacer difícil estar presentes en la vida, right? You guys aren't married yet, you guys don't have kids yet, right? But with your mom and dad, maybe you guys sit down, quizás se sientan a cenar, and it's kind of hard to get off your phone sometimes, you know? And when you could be, and I speak from experience, you could be sitting there having quality time with family, ¿verdad? Y en vez de estar pasando tiempo con ellos, maybe we're stuck on our phone in our digital lives with people that don't even care about us, right? So I totally understand that. Yo entiendo esa parte de nuestras vidas, ¿verdad? Y algo que les decía a los jóvenes, les decía a ustedes el viernes pasado, cómo es de que ha avanzado la tecnología y ahora todos tienen una Biblia en su teléfono, right? Y la Biblia se nos ha hecho mucho más accesible. Y aún así, right, you still have that, but you also have it and you carry it around with you. Y lo tenemos mucho más accesible. Y aún así, en vez de leerlo más, entramos a este punto donde lo leemos menos. Donde en un tiempo pasado habían personas que se esforzaban por aprender versos de la Biblia para decirlos de memoria. Hoy en día estamos en una posición donde we don't even know simple verses. Unless you're Anthony, right? And you're going around saying, Jesús lloró, no matarás, San Juan 3:16, y por ahí, right? All the easy ones, right? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4. But when you move on forward, cuando vas más allá, it's like we've lost that feel for, I want to learn a chapter. I want to memorize a verse, right? So, I think we're going to put some emphasis on that moving forward. We're going to be, you know, maybe like a Sunday school type thing where you don't just learn it for 10 minutes and then forget about it after lunch that same day, you know, but something that like you start building up. Algo que uno empieza a trabajar en su mente con el propósito de memorizarlo, internalizarlo, right? What do you think about that, Ari? How does that sound? I mean, sounds good. I mean, it would be nice. You got any verses memorized right now? Right now? Right now. Put you on the spot. Yeah, there's one that I like. I want to hear it. Go ahead. It's Jeremias, if I'm not mistaken, is 17:5, that says, bendito es el hombre que confía en Jehová y cuya confianza en él. I mean, I like that verse because, I mean, it's very true. Si pones tu confianza en Dios, tú le entregas tu corazón, tu vida. Si pones a Dios en primer lugar, empezando el día, I mean, todo va a ir tranquilo. Y hasta en momentos que tú crees que estás pasando en momentos muy difíciles, pon Dios primero, and I mean, everything's gonna work out fine. At some point, algún punto, ahí Dios te va a sacar del lugar más profundo que tú estés en la vida espiritual, en la física también. Pero sí, es mi verso favorito. Awesome. Now, Paulina had a chance to memorize a whole verse while he was talking. So, Paulina, what's the verse you got in your mind? Bueno, por mucho tiempo me ha gustado el versículo, es
Mateo capítulo 6, versículo 33, que es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es algo que me gusta recordar y decir, y como decírmelo, repetírmelo a mí misma, decir, solo mantén los ojos firmes en Dios, Él se encargará de los demás. There you go. Melanie, you got a verse you want to share with us? I have Salmos 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Awesome, awesome. You guys remember, there's Jose Luis, he's present. You guys remember, pusimos en una ocasión un juego downstairs, right? It was musical chairs, ¿verdad? Las sillas. Y with a twist, ¿verdad? Había una regla nueva que le agregué, y era que si paraba la música y todos se sentaban, el que quedara afuera tenía la oportunidad de salvarse. They could save themselves, ¿verdad? En vez de quedar eliminados, podían mantenerse dentro del juego si decían un verso de memoria. Now, you couldn't say the same verse twice. No podías decir el mismo verso más de una vez. Y no podías decir el verso que alguien más ya haya dicho. So it got a little bit challenging, right? Right after like the first 6 times, ya se dijeron todos los que todos saben. Y de ahí uno tenía que, you were digging deep. But guess what? You pulled it out. Right? And you were like, oh, I know the verse. And you would say it. Entonces, stuff like that is very interesting. It's very fun. Right? Entonces, cosas así queremos empezar a poner en nuestras reuniones de los días viernes también. Right? Conforme van llegando más visitas, más y más. I want to be able to have fun. Right? So, but first we got to take care of business. Primero hablamos de la palabra de Dios. Adoramos al Rey. Pasamos un momento agradable. And then from there, we jump and maybe do something fun. Right? And before I continue with that, José Luis, ¿cómo te sientes el día de hoy? Talk to us, buddy. Bueno, amén, que Dios me lo bendiga, jóvenes, a cada uno de ustedes. My hair's messed up, bro. He did it on purpose. No, todo bien, gracias a Dios. Bendecidos para bendecir y prosperar en victoria. Aquí listo para bendecir a la audiencia de Radio Vida 260. How was your day? It was pretty good. It was pretty good. No, el día de hoy no me tocó descanso el día de hoy. Esta mañana hay que volver a darle al trabajo, pero it was a good day. There you go. So, Luis, you were asking last time when we were going to get you on the 4-wheeler, right? Yes, sir. Well, we picked one up for Junior today, so next time you come out, we'll get you on there. Ya dijo. We'll make it a youth outing. But that's awesome. So, Jose Luis, what's the verse that's on that you have memorized? Un verso que tengas memorizado. El que tengo memorizado, el que sería el de Josué 1:9. Josué 1:9, cual dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. There you go. Talk to me about it. What do you like about that verse? No, pues aquí podemos mirar cómo Dios trató de motivó a Josué a que tomara el liderazgo que Moisés dejó de guiar a los israelitas hacia la tierra prometida, y siendo un hombre que no encontraba manera de cómo liderar al pueblo de Israel, Dios vino en palabra y dijo, mira, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Esto yo lo puedo aplicar en mi vida porque como humanos muchas veces ¿cuál es la palabra? I had the word. Nos debilitamos o no tenemos esa motivación. Maybe desánimo. El desánimo también, exactamente. Y
por veces sí, se nos ha venido, creo que a cada uno de nosotros, pero tenemos que reconocer que tenemos un Dios que nos recuerda y nos dice que Él está con nosotros a cada día, a cada hora, y solamente hay que seguir para adelante. That's right. That's all you can do. Keep on keeping on. That's my favorite saying. Keep on keeping on. Brother Alex, how are you doing today? ¿Cómo se siente el día de hoy, mi brother? Hola a todos, bien, bendecido. Saludo a todos. Eso es todo, eso es todo. Bueno, el día de hoy comenzamos o abrimos hablando un poquito acerca de algo que hablábamos el día viernes pasado con los jóvenes en la reunión de jóvenes, en la cual les decía de que cómo es de que hoy en día se nos ha hecho más accesible la Biblia, ¿verdad? Porque hoy en día, básicamente muchos, quizás todos los cristianos, tienen la Biblia en una tableta, en un celular, en algo, ¿verdad? No solamente ya no en forma de libro, en las escrituras, sea en páginas o en papel, sino que ahora lo tenemos en forma digital y lo cargamos donde quiera que vayamos. Pero, aunque se nos haya hecho un poco más accesible, lo usamos menos y menos y lo leemos menos. Y hemos llegado al punto donde en un tiempo pasado mucha gente memorizaba textos de la Biblia. Se aprendían capítulos enteros y los decían, pero hoy en día se nos hace difícil, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba a los muchachos de que si había algún verso que ellos tengan memorizado, ¿verdad? Algo que ellos tengan memorizado que tenga, pues, algo algo que les guste a ellos. No sé si usted tenga un verso que usted se haya memorizado que le gusta. Ya voy a poner la música de tan 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 tan. Yeah, and that's okay. You know, that's fine. That's okay. La realidad es de que we're going to start putting emphasis. Vamos a empezar a poner un énfasis en lo que es la lectura de la Biblia, con el deseo de querer memorizar y aprender un poco más, ¿verdad? Entonces, para empezar, I'm glad to have you guys all here. Para mí es un gusto, es un placer tenerlos a todos aquí el día de hoy. Sepan que we don't take this for granted. I don't take this for granted, ¿verdad? Para mí no es pérdida de tiempo pasar un tiempo con ustedes aquí, ¿verdad? Es importante saber de que we're moving on, we're growing, estamos creciendo, ¿verdad? Ahorita precisamente que estamos hablando de nuestro retiro, we have, at least as far as I know right now, hemos tenido como 3-4 visitas a nuestras reuniones, right? And we're working on having more. Vamos a tener más. Hay personas incluso de la congregación that don't show up, and they gotta start showing up. Ellos tienen que empezar a involucrarse, tienen que empezar a activarse, ¿verdad? Y esto es lo que este retiro hace. Este retiro, cuando uno se aparta para estar con Dios, things happen, right? Entonces, Paulina tiene una invitada, right? We're waiting on José Luis, Melanie, Alex, Ari, ¿verdad? To start working, a invitar a alguien. You gotta take somebody, guys, you know, right? It's easy. Just take one. Solo lleven uno, right? Ya si pueden llevar más, do it. Go ahead, Ari. I invited a cousin, una prima mía. Tristemente no va a poder ir, pero I'm starting to talk with con el muchacho que te dije el viernes. Yeah. I'm gonna see if he's gonna want to go. Yeah, and all you gotta do is invite. All you gotta do is invite. See, if they say no, keep inviting. Keep inviting them. Keep putting it on their mind. Say, hey, look, really, this is good for you. This is bueno para ti. But you're not gonna hold off on that one person. You're gonna go on and go look for someone else, right? I was telling you guys el martes, yesterday. It was like 9 o'clock. This restaurant, they're getting ready to close. Ya estaban a punto de cerrar, pero éramos los últimos ahí. Y cuando yo entré, so I was working these kids from the minute I stepped into that restaurant. Desde el momento que entré a ese restaurante, yo vi un grupo de jovencitos. And I said, hey guys, what's up? And they're all like, hey, what's up? I'm like, okay,
I'm going to talk to these kids before they leave, right? I go and I have my food. I sit down. My wife and my kids ya habían llegado ellos ahí. Entonces yo llegué a unirme a ellos. Y comí like 15 minutes. I was done eating. They were getting ready to close. I didn't want to be I didn't want to be a nuisance to them. So I'm like, okay, let's eat quick and let's go. Bueno, cuando ya vamos de salida, they're still sitting down, right? And we were the last people in the restaurant. Literally nobody else. It's just us. And my wife, my kids, they step outside. My brother, his girlfriend, they step outside. Y ya quedo yo con ellos. I'm like, hey guys, are you guys all siblings? Son hermanos? And one of them was going to say no. And then the other ones were like, yes. I'm like, well, he was about to tell me the truth. Like, no, we're kidding. Dicen, ellos dos son hermanos y él y yo somos primos. Awesome. Well, that's cool, man. Out of the blue, I'm like, well, you guys ever been to a youth group? ¿Alguna vez han estado en un grupo de jóvenes? And they're like, no, not really. I'm like ever? And one guy's like, well, I was at so-and-so, whatever. I can't remember what the thing was. I was like, oh, okay, that's cool, man. Well, listen, I'd like to invite you guys. Me gustaría invitarlos a ustedes a mi grupo de jóvenes. Yo soy el líder de los jóvenes. A youth pastor. I'm the youth pastor. I'd love to have you guys there. Me encantaría tenerlos a ustedes. How old are you guys? 16, when he's 17, they're 17. Oh, sweet. Yeah, we got a lot of young guys, a lot of young boys, a lot of young girls that your age like that. You'll be all right. You'll fit right in. They're like, really? Yeah. I'm like, look, if you go, I will be there to receive you and say hello and just treat you right. And if you don't show up, it's all right, dude. Maybe this Friday isn't your day for you to show up. But that invitation's always there. I was like, give me somebody's number so I can text you guys the address, the date, and everything. And so they gave me the number. I texted them. And I was like, all right, están invitados. I'd love to see you there, guys. Okay. Uno de ellos se levanta and me dice, dude, can I give you a hug? I'm like, yeah, man, come on. Give him a hug. I said goodbye. You never know what people are going through. You don't know. You never know what they want to hear, what they need to hear. Entonces, precisamente hablando con él ahí, and he's like, se levanta, ya, I'm leaving, y él me dice, ¿te puedo dar un abrazo? I'm like, yeah, man, come on. Right? So, will we ever see them? I don't know. Do I want to see them? Yes. Pray for them. Oren por ellos. That'd be 4 kids. Aún cuento como joven, dice. Nuestro hermano Gerson dice, yo quiero ir a un cuento como joven. Yeah, I mean, at the end of the day, we're going to have to fill up these spots, right? And we might have some older people show up. It's fine, right? Paulina's like, I don't know. Okay, right? But yeah, lo que necesitamos es tener ese tiempo, ¿para qué? Para reflexionar y para crecer, right? La razón por la cual queremos tener nuestro retiro es para poder acercarnos más a Dios y tener la oportunidad de evangelizar e invitar personas para que lleguen. Así que, audiencia, usted que me escucha, el 13, 14 y 15 de mayo tenemos nuestro retiro de jóvenes. Amén. Estaremos saliendo de aquí el día viernes en la tarde y regresamos el día domingo en la tarde. ¿Dónde vamos? We're going to the mountains. Vamos a las montañas de Carolina del Norte, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un joven en casa y usted quiere que ellos vayan, llámeme 864-918-1225 para yo ponerlos en la lista, right? Así que, you guys all excited to go? What are you feeling? Brother Alex, what are you thinking? ¿Qué siente usted cuando hablamos de que nos vamos a ir a un retiro, un fin de semana con la juventud de la Iglesia Vida y Esperanza? La verdad, yo creo que es algo increíble porque pues también ahí uno ve mucho cómo Dios toca a la juventud y cómo pues el cambio bastante y pues ¿cómo se dice? Excited para ver nuevos jóvenes, nuevas personas y sí, para que se puedan acercar más a Dios. Y esa es la meta, ¿no? Right, the goal, la meta es de que crezcamos en número, en sabiduría, y entendimiento. Paulina, what are you feeling? What are your thoughts? Wow, estoy súper emocionada para ir. Me acuerdo mi encuentro fue una experiencia muy, muy bonita y muy divertida. So, poder ver que hay mucha juventud que está ahí lista para servir a Dios, aprender más de Dios, compartir la palabra entre todos.
es algo muy, muy bonito, especialmente porque todos somos jóvenes. Entonces, es wow, como que a veces uno siente, like, los únicos jóvenes que adoran, que sirven al Señor son de la iglesia. Y luego ver que hay gente que no es, que aún no es parte de nuestra iglesia, también va a ir con el mismo propósito que nosotros. Es algo muy divertido, es algo muy bonito. Estoy muy emocionada. Awesome. So, one of the reasons, la razón por la cual no tuvimos ensayo el día de hoy, I was supposed to meet. Yo me iba a reunir con Benjamin Alemán and his friends. I was going to sit down, me iba a sentar a platicar con ellos. I was going to go to his house. I told him, le dije, voy a llevar un paquete de sodas. We're going to sit down, hang out outside, right? Y lo que yo quiero es de que simplemente les hable acerca de nuestro retiro, invitarlos, right? And for them to get the information. Yo quiero que ellos vayan. I don't know how many friends he's got going over there, got over there, but, you know, one of them showed up to church. We want to see more. We want to see all of them, right? So definitely, you know, I'm excited. Ari said you're working on a friend, right? You invited a cousin. Keep inviting them. You know, even if they say no, a lot of times people just say no just to get out of it. You know, I don't want to talk about it anymore. Keep pressing. Keep pushing. You're not being mean, right? No los están incitando ni invitando a hacer cosas malas. You're inviting them to do something good. You guys ever had that friend? ¿Alguna vez han tenido ese amigo that wants you to do something that you're not supposed to, right? It's called peer pressure for a reason. Right? Peer pressure. Te presionan y presionan y presionan. Yo estaba escuchando la predicación de nuestro pastor recientemente, una de las repeticiones, ¿verdad? Donde él habla acerca de Sansón y Dalila y cómo Sansón, he was being so dumb in a sense, right? Like, bro, ¿no entiendes? La señora te está hablando y te está diciendo explícitamente lo que ella quiere hacer. Ella quiere saber cuál es tu debilidad para poder vencerte. She told him multiple times. But if you look at the Bible, si vemos en la Biblia, it didn't happen from one day to another. No fue de un día para otro. Dice incluso que fue tanto lo que ella insistía día tras día, tras día, tras día, that you could say he got depressed in a sense. Right? If you look at the Bible, habla de que el deseo de vivir just went away. What do we call that? Depression. Right? Y finalmente, he told her, you know, just cut my hair. My hair's never been touched. Mi cabello nunca ha sido cortado. Soy nazareo. Y aquí que allá. And so, it wasn't a good ending for him. Right? So, peer pressure. It exists. Even in the Bible. Yes. ¿Verdad? Y hoy en día, los jóvenes están siendo atacados una y otra vez, incitando a la juventud, del enemigo incitando a la juventud a que hagan cosas no correctas, cosas no debidas. So why can't we do the same thing? ¿Por qué no podemos ser nosotros también igual de poner la presión sobre las personas? De decir, hey, esto es para tu bien. This is good for you. Esto no es malo. Is there a cost? Yeah, but guess what? Vas a comer comida buena, right? You guys were talking about that chicken the other day. Pauline was like, that chicken, right? Oh, chicken with the fries. I'm kidding. ¿Verdad? Van a comer comida buena. Van a dormir en una habitación buena, right? You guys are going to be bunking, right? Van a tener sus mejores amigos ahí en el cuarto con ustedes. You guys are going to be chilling, right? So, you're not inviting them. No los estás invitando a nada malo, a nada feo, a nada desagradable. No van a ir a aguantar hambre, no van a ir a aguantar frío. We're going to be in a good place, a conference place, en un centro de conferencias, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, van a ir a recibir palabra de Dios. So, what do? We got to put the pressure. Tenemos que poner la presión. They said no once, you keep asking the next day, and 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 the next day, until they say, bro, stop talking to me. Or they say, yes, let's go. Right? Peer pressure, but for good. Right? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Así que, wow, let's get into this. Entremos ya a esto en el libro de Marcos. Let's turn our Bibles. Vayamos en nuestras Biblias al libro de Marcos en su capítulo 12, versículo 28 al 34. Now, I'm going to read this. Lo voy a leer. And then from there we'll go on and we'll give you guys a chance to talk about it.
All right, who wrote some notes down? Paulina, where are your notes? No? Ari, did you take notes? I think he's looking on his Bible app. You take any notes? You got something you want to share with us? Yes. Okay. I got one question. Okay, what's the question? Okay, entonces hay una parte en la Biblia, en el versículo, que cuando dice Jesús, el primer mandamiento es amar a Dios primero, sobre todas las cosas, y luego el segundo es amar a tu prójimo, así como tú amas a Dios. So, mi pregunta es, ¿por qué Jesús dice esto? Y si nosotros sabemos que el primero y segundo mandamiento son muy diferentes, así acordando de lo que fue escrito con Moisés. All right, we'll get into that. That's your question, That's right? my question. Okay. Yeah. We'll get into it in a second. All right. And one question also. Okay, go ahead. So 2 questions. What's the second one? No, la otra es, podemos invitar a un amigo que a lo mejor va a otra iglesia al retiro. So I'm going to say yes with permission from their pastor. Get permission from the pastor, get permission from the parents, and if they say yes, then we'll take them. If not, I don't want them. Because I'm not trying to take anybody's youth. Although it's good information for them, right? But at the end of the day, get permission from the pastor and obviously the parents. And if they say yes, we're going to have them sign the waiver and we'll go. All right. Awesome. Yeah. All right, so let's get into this. Vamos a leer esto rápidamente. Saludos a la audiencia, hermano Gerson, hermana Lourdes. Gracias por los comentarios, ¿saben? Así que dice Marcos en su capítulo 12. Let's change the music too. Let's go into something a little more worshipy. Let's go. There it is. Oh, yeah. There we go. Get into the mood, right? Arde en mi alma. Así que el libro de Marcos en su capítulo 12, versículo 28 en adelante, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los jóvenes dicen Amen. Go ahead, Paulina, say it. Amen. Amen. There we go. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, que Jesús les había respondido bien, le preguntó el escriba a Jesús, ¿okay? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Awesome. Okay. So, miremos bien qué está sucediendo aquí. El contexto bíblico, all right, tiene mucho que ver. De acuerdo a la pregunta de Ari, ¿verdad? Ari hace reflexión en lo que es los 10 mandamientos, lo que Dios le dio a Moisés, with his own finger, con su propio dedo, lo que él escribió para Moisés. Bueno, en esos mandamientos hay 10 mandamientos, all right? 10 commandments. Que si los dividimos en 2 categorías, there's one that's talking about God and there's one that's talking about you. Lo que tú no debes hacer. No matarás, right? No levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo, right? So,
En la primera categoría nos habla de que no habrán dioses ajenos. You will not serve other gods. Right? Entonces, Jesús aquí, en lo que vemos en lo que es el contexto, okay, bíblico, en los versos anteriores, Jesús está hablando con un grupo de personas. Y ellos se le acercan a él y le hacen la siguiente pregunta. Si vemos en el capítulo 12, verse 18, verso 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Ok? Más adelante dice: hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia y bla, 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 bla. El segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿Ok? All 7, todos los 7 tuvieron básicamente a esta mujer de esposa, pero ninguno de ellos pudo dejar descendencia. Entonces, en el verso 23, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto. Don't make a big deal out of something that isn't there. All right? No te ahogues en un vaso de agua. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. All right? Entonces, ahí nos está hablando Dios, Jesús, ¿ok? He's not saying, Jesús no está diciendo, la ley de Moisés no vale, la ley de Moisés la voy a cambiar. He's not changing anything. Él lo que está trayendo es una revelación de lo que será estar en el cielo. Right? So, los saduceos, los escribas, los fariseos eran personas religiosas. They were people, okay, que se sabían al derecho y al revés las escrituras. Yes, they were smart, eran inteligentes, but no tenían revelación. They didn't understand. Y no entendían de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabía cosas que ni ellos ni Moisés sabía. Y segundo, they're making lo que llamamos a hypothetical. You guys know what a hypothetical situation is? Yes? Okay? A hypothetical es cuando nosotros damos un ejemplo o creamos un ejemplo de algo que no necesariamente sucedió, pero es para explicar un punto. Right? So they're trying to make a point. Ellos quieren hacer un punto aquí. Ellos querían decir, wow, we're going to get Jesus, we're going to stump him. Vamos a hacerle una pregunta que no tiene ni mérito ni nada, pero bueno, le vamos a hacer una pregunta para ver en qué lo podemos hacer caer. Where can we pick at him to make him look dumb in front of everybody? ¿Cómo puedo hacer una pregunta para que él quede mal en frente de la gente? Right? And they bring up Moses. Moisés nos escribió. So what are you going to say? ¿Qué vas a decir tú que va en contra de lo que Moisés dijo? Right? El verso 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas. So this just happened. Ya estamos en el verso 28. Que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? So now, en contexto, ¿verdad? Tenemos un grupo de personas que están haciendo preguntas con la intención o con el fin de ver en qué pueden desmentir a Jesús, en qué pueden quitarle a él la autoridad con la cual él había estado hablando. Right? Entonces una de las personas from this crowd se da cuenta que Jesús les acaba de hablar, como dice aquí, que le había respondido bien. So carrying on, vamos, he's from the same crowd. Él viene y él dice, okay, so he's talking about Moses, él habla de Moisés, a ver qué tanto sabe él de Moisés. Right? And so he asks, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Basically, which one's the most important? He was asking out of the 10. Él hacía la misma pregunta que hacía Eri. De los 10,
right? If there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, obviously number 1 is number 1. Pero ¿cuál es el primer de todos? Which one is the superior one? Which one would you say is your favorite one almost? You know? And so Jesus le responde de una manera tan sabia where he's able to put mandamiento 1, 2, 3, 4, 5 all in one. Los encaja en todos. Y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. He tied them all in. Right? Y de ahí más adelante, el segundo es semejante. Because wait, God gives you a lot more than you ask for. Dios te da mucho más de lo que tú pides. Tú puedes pedir, what's the number 1? And he goes, well, I'll give you 1 and 2. Hold on. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. So first, love God above all things. More than your job, more than your job, more than your job, more than your job, more than your cows. Right? Love God above all things. Sobre todas las cosas. More than your truck. Brother Jose. Right? Right? More than food, more than, I'm trying to think of what else. More, love him more. More than your wife even. Love God. Ama a Dios. Y si tú amas a Dios, you don't have time to go looking for something else. He's your all. But you know what? We're also human. Somos humanos. Por lo tanto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. So don't fall into this, I'm so spiritual, but you treat your brother and sister bad. No. Love God. Ama a Dios, pero también ama a tu prójimo. God is so smart. Because these people, esta gente que le estaban haciendo las preguntas a Dios, a Jesús, according to them, they were spiritual above everything. But they would leave out the people. Amaban según a Dios de acuerdo a la manera de ellos, pero no amaban a su prójimo. And so once again, they got schooled. And man, that's awesome. Right? Entonces, el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? And then, listen to Jesus. No estás lejos del reino de Dios. That's a compliment. You want a compliment from Jesus. I promise you. Right? And that's why cuando les escribía el bosquejo, les decía el primer punto, no hay preguntas tontas, solo tonto que no pregunta. Right? This man se le acercó a Jesús y le hizo la pregunta. And he got an answer. And the second point, Dios te da mucho más de lo que tú pides. You just gotta trust in him. You gotta believe in him. Tienes que creer en él, tienes que confiar en él, tienes que entender de que él quiere y tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Wow. Y ya ninguno osaba preguntarle. You guys know what that word means, osaba? Everybody look it up? I looked it up. You guys gotta learn. If you read something, si lees algo que no entiendes, tienes que buscarlo. You gotta look it up. Osaba, en otras palabras, ya nadie se atrevía a preguntarle a Jesús. No one dared to ask him. Why? Because they all got schooled. And that's how I want to be. I want to school people, and then they don't even dare ask me questions. I'm kidding. Right? Pero no, esa es la autoridad con la que Jesús hablaba. Cuando las personas hacían preguntas cauciosas con el interés o el fin de verlo a él caer, para ellos poder acusarlo, man, that's so true for us today. There are going to be people like that. That's why you and I have to focus on doing the right thing at all times. All right? Ari, let's go to your notes, buddy. What do your notes say? Talk to us. Nothing much. That's the question I had written down, and then I wrote down with the definition of osaba. That's basically what I have right here. What did you find for the word? What do you mean? Oh, you write down what I said, or did you look it up? Yeah, I wrote down what you said. Oh, okay. I thought you were saying you looked it up before. All right. No. There you go. Paulina, what do your notes say? Oh, you didn't take notes.
I have, if you love God, love your neighbor. Si amas a Dios, ama a tu prójimo, porque Dios es amor. ¿Y cómo le vas a servir a un Dios de amor si no puedes mostrar amor a tus prójimos? Right, we get lost. We get lost. Nos perdemos y nos ahogamos en un vaso de agua, como les dice Jesús a estos hombres. En el verso 18, he was like, yo, you're tripping. Así es como dirían hoy en día, ¿verdad? You're tripping, bro. You're messing up. Why? No erráis por esto, en el verso 24. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Like, why are you focusing on the wrong thing? Why is your attention on something that doesn't even happen? That's exactly what he's saying. But since you asked the question, here's the answer. That's Jesus. Right? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos on what really matters. Right? And what really matters to us should be loving God above all things. Amar a Dios sobre todas las cosas. But we got to remember that we got to love our neighbor too. ¿Verdad? Incluso la palabra de Dios nos habla y nos dice que seremos reconocidos como discípulos de Jesús cuando mostramos el amor los unos a los otros. So, better than saying, I'm a Christian, I'm a Christian, I'm a Christian. Better than posting on Facebook verses every day. Mejor que los sacrificios. Como hablaba el escriba que le preguntó a Jesús. Dice, amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. You can come to church and you can sing. Puedes cantar la mejor alabanza, la alabanza más bella that anybody's ever heard. But if you don't love your neighbor, si no amas a tu prójimo, dice que vienes a ser como un címbalo que simplemente está haciendo bulla. You guys heard the drums, right? That is you. That is you if you don't love your neighbor. Así vienes a ser tú si no amas a tu prójimo. What is it? Is it Charlie Brown, right? And Snoopy? Where the teacher, or is it the teacher or the mom that cuando habla, it's like wah, 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 wah. Is the mom? The teacher? It's all the adults. All of them. Okay. Bueno. Si nosotros no amamos a nuestros prójimos, we can say, podemos decir, oh, I love God, amo a Dios, but no. The proof is in the pudding, like they say, right? The proof, la prueba de que tú amas a Dios, la prueba de que tú eres un cristiano, que has nacido de nuevo, is going to be seen, se va a ver cuando tú amas a tu prójimo. That's it. Nuestro testimonio nos da a conocer. So you got to love your neighbor, porque si no, you're singing and all God hears is wah, 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 wah. Estás orando y lo único que Dios va a escuchar es wah, 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 wah. You don't want that. Tienes que tener fe de que Dios te escucha. Pero you gotta understand. Tienes que entender la Biblia cuando nos habla de que debemos perdonar. We gotta forgive. If you don't forgive, si no perdonas, God is hearing wah, 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 wah. Brother, sister, let it go. Love your neighbor. Ama a tu prójimo. Ama a tu enemigo. Let him know, hey, I love you. Right? If God can love you and God can forgive you, si Dios te puede amar y Dios te puede perdonar, you can forgive as well. Tú también puedes perdonar. Así que, los 10 mandamientos en resumen. 1, love God. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. And second, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Ninguno de los que estamos aquí is going to want to hit their hand with a hammer. Nadie se va a querer martillar la mano. Nobody. You might do it by mistake, but you will never do it on purpose. Promise you that. Entonces, si no estás dispuesto a hacértelo a ti mismo, don't do it to anybody else. Right? That's what we got to understand. And moving forward, moviéndonos hacia adelante, impulsándonos hacia adelante. Guys, when you talk to someone about Christ, cuando tú le hables a alguien acerca de Cristo, you're showing them love. And you gotta tienes que hacerlo de una posición de amor. You don't want to see them in hell. No los quieres ver en el infierno.
And you want to make sure that you do everything you can. Quieres hacer todo lo posible por asegurarte que esa persona no llegue a ese lugar. If you start seeing it that way, si lo empiezas a ver de esa manera, you're not going to sit there and let people walk away from you. No vas a dejar que la gente se vaya de donde tú estabas sin tú haberles hablado acerca de Cristo. You're going to make the conscious decision. Vas a tomar la decisión consciente de decir, I gotta talk to them. Tengo que hablar con ellos. And guys, you know, I didn't have a flyer. I didn't have anything. I didn't have a business card or nothing to give to this kid. So I asked for his number. I said, dude, let me have your number. Dame tu número. Te mando rápidamente todos los detalles. The address, the time, and my name so that you can save my number. That way, if you don't want to answer me in the future, at least you know who it is. Right? Because it's funny. Es chistoso cuando llamas a alguien para invitarlos a la iglesia que quizás no has visto en un tiempo, and they answer you and they're like, who's this? Hey, what's up, brother? Who is this? I'm like, oh, it's okay. You didn't say my number the first time. Well, my name is Benjamin from the youth group. And they're like, oh, yeah. I'm like, hey, man, listen, I know you probably wouldn't have answered if you knew it was me, but we still want to see you in church, dude. I've said those words. Yo he dicho esas palabras. Right? And it's okay. It's okay. You got to understand. It's going to happen. But it's better. Es mejor de que tú los invites y nunca lleguen a que no lleguen jamás porque tú nunca los invitaste. Keep that. Tweet that. Okay? Put it on Twitter. Quote it. Me. Take my picture right now. All right. All right? So, guys, we had a good night. Nos vamos a ver el próximo lunes. All right? Next Monday. Aquí vamos a estar transmitiendo. All right? Por ahorita vamos a transmitir lunes y miércoles. Okay? We need you guys to start training up, right? I need you guys to start showing up and saying, I want to do this, right? Now, is it a bit of a drive for Ari and Paulina to come over here to the radio? It might be, right? But that's why you guys are going to pick days that you can make it. It's not going to be every day. The same thing for Jose Luis and Melanie. Same thing for Alex. Right now, Monday looks like your best day to show up, buddy. Right? But the idea is that you get training and you start getting into the rhythm to say, hey, I'm gonna do this. Right? Because I'm not gonna be able to be here every day. We did it for 40 days. Lo hicimos por 40 días. Si nos ponemos en decir, we're gonna do it another 40 days, vamos a hacer otros 40 días. I know we can. Pero aquí se trata de compartir el trabajo. Spread the load. El peso hay que repartirlo. No puede caer sobre una sola persona. Now, I know I can handle it. Yo sé que yo lo puedo aguantar. We could do this for a whole year. Every single day. I will be here. But we gotta spread the work. Tenemos que compartir el trabajo. Esa es la belleza de trabajar en equipo. De que si entre 6 personas que están ahorita, we can carry 100 pounds, 100 libras. Fácil. But if you make one person carry 100 pounds, it's heavy. He's going to drop it. It's going to fall. It's going to break. Pero si compartes el trabajo, we get it done. All right? So, mi tarea para estos días, I'm going to be calling every single youth and teenager, cada joven y adolescente de la Iglesia Vida y Esperanza. I'm going to be calling their mom, their dad. I'm going to be calling them, hey, we need you at this thing. Okay? Because it looks a lot better if we have to ask for another room so we can fit people because we reached our capacity of 50 people. It looks better to ask for more space than it is to say, hey, I'm sorry, we're not going to be able to take this many people. Per the contract, por el contrato, we have to fill up 90% of what we ask for. So, we only have like 10% to give away. As in, I didn't show up. So what's 10%? So 5 people, right? We can only have 5 people not show up to this thing. But I believe that with hard work, we can get everybody and much more. All right? Ari, what's up, buddy? What's the youngest we can invite? Like, how low
How low the age group? Outside of your brother, right? Yeah, besides my brother. Okay, yeah, because Like, I was like, if you're asking for your brother, I already said he can go. So outside no, of your brother, like you're talking about like adolescentes or what? I'm thinking they at the very youngest, because you got some little teenagers that are a little more mature, right? It's gonna depend on maturity level. Are they gonna understand? ¿Van a entender lo que vamos a hablar? Yes or no, right? But I would say somewhere around like usually we start sending people from like age 12 and up, but we want to try to keep it a little bit of an older crowd. Who do you have in mind? About what age? He's like, I think if I'm not mistaken, he's like 15, 16. That's fine. Yeah. I mean, you know, 12 is kind of pushing a little bit. Like, I don't remember how old Yael is, but like he's a little more mature than what you would think of, you know, from the kids his age. So it's going to depend on maturity, but definitely, you know, 14, 15, that's a good age. Okay. Because we're going to be talking about a lot of stuff that is going to be beneficial to them. All right. So, guys, anybody got any more questions? Anything else you want to say? Go ahead. Okay, so it's okay if I invite people that only speak English? Yes, just have them show up to our youth group meetings on Fridays. Let them start getting in with us. You know, let deja que se empiecen a familiarizar con nosotros. Like I said, we're going to have English material. Vamos a tener material en inglés. Y me voy a asegurar de que todos los videos que pongamos that they'll have English subtitles. So, in essence, yes. But I don't want them to just show up to this event and then never show up again. I want them to start coming to our youth group meetings regularly. I want them to start, you know, that's the whole purpose. We want growth. Right, Brother Alex? We want growth. Queremos más. That's right. So, any other questions? We're right up on our time limit here. It's 11 o'clock. So, that said, guys, God bless you all. Have a good night. We'll see you guys here. There's service tomorrow. Hay servicio mañana. Hay servicio de jóvenes el día viernes. Hay servicio el día sábado. Hay servicio el día domingo 2 veces, en la mañana y en la tarde. And then I'll see you guys here on the radio again, 10 o'clock Monday night, okay? If you guys want to do something fun on Monday, just hit it up in the group chat. Send out some messages. I know Alex is off that day. If you want to hang out, do something, come to Greenville, let me know. We'll get it done. All right? I miss seeing you guys, and I want to see you guys get all together and stuff, okay? So, God bless you guys. Saludos a nuestro hermano Walfred. Nos dice, Dios le bendiga grandemente, jóvenes. Así que, God bless him. Saludos para él. Amén. Audiencia, si usted quiere enviar un joven a nuestro retiro de jóvenes, mayo 13, 14, 15, llámeme. Call me. Tengo que ponerlos en la lista. 864-918-1225. God bless you guys. Take care. La Iglesia Vida y Esperanza